ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ସଦୃଶ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଦୁଇଟି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ଆକୃତି ତଥା ଆକାର ଉଭୟ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ ସେ ଦୁଇଟିକୁ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ଫିଗର କୁହାଯାଏ। ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସଂଜ୍ଞା: ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିର ଆକାର ସମାନ ବା ଅସମାନ ହେଉ, ଯଦି ଉଭୟ ଚିତ୍ରର ଆକୃତି ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ସଦୃଶ ସିମିଲାର ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ଚିତ୍ର ସର୍ବସମ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର ସର୍ବଦା ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ସମପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ସୁତରାଂ ଦୁଇଟି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରରେ ABCD ଓ EFGH ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ JKLM ଚତୁର୍ଭୁଜ ସହିତ ସଦୃଶ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ A ଓ E, B ଓ F, C ଓ G ଏବଂ D ଓ H ଶୀର୍ଷ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ corresponding vertices କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଶୀର୍ଷ A ର ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ ହେଲା ଶୀର୍ଷ E, B ର ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ ହେଲା F ଇତ୍ୟାଦି। ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା କୋଣମାନ ଅନୁରୂପ। A କୋଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ ହେଲା E କୋଣ, B କୋଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ ହେଲା F କୋଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ନେଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବାହୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୂପ ବାହୁ corresponding sides କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ତ୍ରିଭୁଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ, similarity in triangles। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁଭୁଜ ଯାହାର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା 3। ଏଣୁ ଆମେ କହିବା ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେବେ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟିର 1 ଅନୁରୂପ ବାହୁମାନ ସମାନୁପାତି, 2 ଅନୁରୂପ କୋଣମାନ ସର୍ବସମ। ଏଠାରେ ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଓ ତ୍ରିଭୁଜ PQ ମଧ୍ୟରେ AB by PQ is equal to BC by QR is equal to CA by RP ଏବଂ A କୋଣ ସର୍ବସମ B କୋଣ, B କୋଣ ସର୍ବସମ Q କୋଣ, C କୋଣ ସର୍ବସମ R କୋଣ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ସର୍ବସମ ସଦୃଶ PQR ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ। ତ୍ରିଭୁଜଦ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ ହେଲା A ଓ P, B ଓ Q, C ଓ R। ଅନୁରୂପ ବାହୁ ହେଲା AB ଓ PQ, BC ଓ QR, CA ଓ RT। ଅନୁରୂପ କୋଣ ହେଲା A କୋଣ ଓ P କୋଣ, B କୋଣ ଓ Q କୋଣ, C କୋଣ ଓ R କୋଣ। ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଓ PQR ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେଲେ ABC ତ୍ରିଭୁଜରେ AD BC ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, AF BAC ତ୍ରିଭୁଜର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ, AE BC ପ୍ରତି ମଧ୍ୟମା। ସେହିପରି PQR ତ୍ରିଭୁଜରେ PF QR ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, PU QPR କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ, PT ଓ QR ପ୍ରତି ମଧ୍ୟମା। ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ A ଓ P ରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେତୁ AD ଓ PS ତ୍ରିଭୁଜଦ୍ୱୟର ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତା। ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷରୁ ଅଙ୍କିତ ମଧ୍ୟମ କାରଣରୁ
AE ଓ PT ତ୍ରିଭୁଜଦ୍ୱୟର ଅନୁରୂପ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ AF ଓ PU ତ୍ରିଭୁଜଦ୍ୱୟର ଅନୁରୂପ କୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ। ତ୍ରିଭୁଜ ସାଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତୋଟି ଧର୍ମ। 1. ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜ ନିଜ ସହ ସଦୃଶ ଅର୍ଥାତ୍ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ABC ତ୍ରିଭୁଜ। 2. ABC ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ PQR ତ୍ରିଭୁଜ ଓ PQR ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ABC ତ୍ରିଭୁଜ। 3. ABC ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ DEF ତ୍ରିଭୁଜ ଓ DEF ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ PQR ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ABC DEF ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ PQR ତ୍ରିଭୁଜ। ତେଣୁ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ PQR ତ୍ରିଭୁଜ। ସାଦୃଶ୍ୟ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ 1, 2 ଏବଂ 3 କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସାଦୃଶ୍ୟର ସତୁଲ୍ୟ, ପ୍ରତିସମ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଉକ୍ତ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଗାଣିତିକ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପପାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ତ୍ରିଭୁଜ ସାଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଉପପାଦ୍ୟ ଥିଓରେମ୍ସ ଅନ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ସିମିଲାରିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ତକୁ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଉପପାଦ୍ୟ 4ରେ ଆମେ ପଢିବା, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ କୋଣ ସହ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ହୁଅନ୍ତି। If the angles of a triangle are congruent to the corresponding angles of another, then the triangles are similar. ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଓ DEF ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ A କୋଣ ସର୍ବସମ D କୋଣ, B କୋଣ ସର୍ବସମ E କୋଣ ଏବଂ C କୋଣ ସର୍ବସମ F କୋଣ। ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ DEF ତ୍ରିଭୁଜ। ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ମନେକର AB greater than DE, AB ରେଖା ଉପରେ X ବିନ୍ଦୁ ନିଆଯାଉ। ଯେପରି A ବିନ୍ଦୁ, X ବିନ୍ଦୁ ଓ B ଏବଂ AX = DE। XY ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ଯେପରି XY ରେଖା ଓ BC ରେଖା ସମାନ୍ତର ଏବଂ A ବିନ୍ଦୁ, Y ବିନ୍ଦୁ ଓ C ବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ XY ରେଖା ସମାନ୍ତର BC ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ଏଣୁ AXY କୋଣ ସର୍ବସମ B କୋଣ। ଏଣୁ AXY କୋଣ ସର୍ବସମ E କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ B କୋଣ ସର୍ବସମ E କୋଣ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଛି। ସେହିପରି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରେ ଯେ AX କୋଣ ସର୍ବସମ F କୋଣ। ତ୍ରିଭୁଜ AXY ଓ ତ୍ରିଭୁଜ DEF ମଧ୍ୟରେ AXY କୋଣ ସର୍ବସମ E କୋଣ। A କୋଣ ସର୍ବସମ D କୋଣ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ AX = DE ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଅତଏବ AXY ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ DEF ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଣୁ AY = DF। ତ୍ରିଭୁଜ ABC ରେ XY ରଶ୍ମି ସମାନ୍ତର BC ରେଖା। ଏଣୁ AB/AX = AC/AY। ଏଣୁ AB/DE = AC/DF ଅର୍ଥାତ୍ AX = DE ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ଓ AY = DF। BA ରେଖା ଉପରେ X ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ଯେପରି BZ = ED ଏବଂ Z ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ AC ରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା
अंकन करी प्रमाण करा जाई पारे जे AB by DE is equal to BC by EF। एणु AB by DE is equal to AC by DF is equal to BC by EF। त्रिभुज ABC और DEF त्रिभुज मध्यरे A कोण सर्वसम B कोण और B कोण सर्वसम E कोण एवं C कोण सर्वसम F कोण एटा दर्शाई दिया जाइछि एवं अनुरूप बाहु मानकर दैर्घ्य समानुपाती। अतएव ABC त्रिभुज और DEF त्रिभुज सदृश प्रमाणित। जदि DE ग्रेटर देन AB हुए तेबे DE सरल रेखा उपरे X बिंदु नहीं अनुरूप भावे प्रमाण करा जाई पारिबो। संक्षेपरे सादृश्यर ई शर्त को एंगल डॉट एंगल डॉट एंगल सादृश्य बोली कुहा जाए। आज आम उपपाद्य 5 विषय रे पढ़िबा। गोटिए त्रिभुजर तीन बाहुर दैर्घ्य अन्य एक त्रिभुजर अनुरूप तीन बाहुर दैर्घ्य सह समानुपाती हेले त्रिभुज दुईटी सदृश हुअन्ति। If the lengths of the three sides of a triangle are proportional to the lengths of the three corresponding sides of another triangle, then the two triangles are similar। एठारे दर्शाई दिया जाइछि जे ABC त्रिभुज और DE त्रिभुज मध्यरे AB by DE is equal to BC by EF is equal to CA by FD। प्रमाण करबाको हेबो जे ABC त्रिभुज और DEF त्रिभुज एक सदृश। अंकन करा जाऊ PQR त्रिभुज जेपरी QR रेखा सर्वसम EF रेखा, Q कोण सर्वसम B कोण और R कोण सर्वसम C कोण। प्रमाण ABC त्रिभुज और PQ त्रिभुज मध्यरे B कोण सर्वसम Q कोण और C कोण सर्वसम R कोण, अर्थात ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज सदृश। उपपाद्य 4 द्वारा आमे यहाँ पाइलु। अनुसिद्धांत 1 या उक्ति 1 हो। एणु BC by QR is equal to AC by PR is equal to AB by PQ उपपाद्य 4 द्वारा पाइलु। अनुसिद्धांत 2 टी हेउ। एणु BC by EF is equal to AC by PR is equal to AB by PQ, QR is equal to EF अंकन अनुजाई 2 धरा जाओ। मात्र BC by EF is equal to AC by DF is equal to AB by DE दर्शाई दिया जाइछि 3 उक्ति रे। 2 एवं 3 उक्ति एणु AC by PR is equal to AC by DF एवं AB by PQ is equal to AB by DE। तेणु PR is equal to DF और PQ is equal to DE। यह 4 उक्ति है। अर्थात PQR त्रिभुज और DEF त्रिभुज मध्यरे QR is equal to EF अंकन करा जाइछि। PR is equal to DF एवं PQ is equal to DE। यह उक्ति 4 अनुजाई अतएव PQR त्रिभुज सर्वसम DEF त्रिभुज बा सर्वसमता त्रिभुज PQR सदृश DEF त्रिभुज। यह 5 उक्ति धरा जाऊ। 1 उक्ति और 5 उक्ति एणु ABC त्रिभुज सदृश DEF त्रिभुज सादृश्यर संक्रमी धर्म प्रमाणित। उपपाद्य 5 रे थिबा त्रिभुज मध्यरे सादृश्यर शर्त को संक्षेपरे बा 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 सादृश्य कुहा जाए। आसो पिला माने आमे उपपाद्य 6 पढ़िबा। गोटिए त्रिभुजर 2 बाहुर दैर्घ्य अन्य एक त्रिभुजर अनुरूप 2 बाहुर दैर्घ्य सह समानुपाती हेले
एवं बाहुमानक अंतर्गत कोण दुईटी सर्वसम हेले त्रिभुजद्वय सदृश हुअन्ति। If the lengths of two sides of a triangle are proportional to the lengths of the corresponding two sides of another triangle and the angles included between those sides are congruent, then the triangles are similar. एठारे दिया जायछि जे ABC त्रिभुज और DE त्रिभुज मध्यरे AB by DE is equal to AC by DF और A कोण सर्वसम D कोण प्रमाण करबाको हेबो जे ABC त्रिभुज सदृश DEF त्रिभुज अंकन करा जाऊ PQR त्रिभुज जेपरी PQ सर्वसम DE P कोण सर्वसम A कोण एवं Q कोण सर्वसम B कोण। एठारे प्रमाण हेछि जे ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज मध्यरे A कोण सर्वसम P कोण और B कोण सर्वसम Q कोण अंकन करा जायछि। एणु ABC त्रिभुज PQR त्रिभुज सदृश एटा उक्ति एक हेउ। एणु AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR एहा उक्ति दुई हेउ। एणु AB by DE is equal to AC by PR जेहेतु DE is equal to PQ अंकन अनुसारे समान मात्र AB by DE is equal to AC by DF दत्त अछि। एहा उक्ति तीनी हेउ। तीनी रु एणु AC by PR is equal to AC by DF एणु PR is equal to DF जेहेतु PQR त्रिभुज और DEF त्रिभुज मध्यरे PQ सर्वसम DE PR सर्वसम DF P कोण सर्वसम D कोण A कोण सर्वसम D कोण दत्त अछि। P कोण सर्वसम A कोण अंकन अनुसारे अथवा PQR त्रिभुज सर्वसम DEF त्रिभुज बाहु कोण बाहु सर्वसमता अनुजाई एणु PQR त्रिभुज सदृश DEF त्रिभुज एहा उक्ति पंचम हेउ। एक और पंचम एणु ABC त्रिभुज DEF त्रिभुज सदृशर संक्रमी धर्म प्रमाणित। गोटिए त्रिभुजर दुई बाहुर दैर्घ्य अन्य एक त्रिभुजर अनुरूप दुई बाहुर दैर्घ्य सह समानुपाती हेले एवं बाहुमानक अंतर्गत कोण दुईटी सर्वसम हेले त्रिभुजद्वय सदृश हुअन्ति। एही सादृश्यतार शर्त को संक्षेपरे बाहु कोण बाहु कुहा जाए। एथुरु आमे जानुछु जे दुईटी सदृश त्रिभुजर क्षेत्रफलर अनुपात सेमानकर अनुरूप बाहुमानकर दैर्घ्यर वर्गानुपात सह समान। The areas of two similar triangles are proportional to the squares of the lengths of their corresponding sides. एठारे दिया जायछि जे ABC त्रिभुज DEF त्रिभुज सदृश अर्थात A कोण सर्वसम D कोण B कोण सर्वसम E कोण C कोण सर्वसम F कोण। प्रामाण्य ABC त्रिभुजरे क्षेत्रफल by DEF त्रिभुजर क्षेत्रफल is equal to AB square by DE square is equal to BC square by EF square is equal to CA square by FD square। एठारे आवश्यक अंकनटी हेला AM
लंब बीसी एवं डीएन लंब ईएफ अंकन करा जाओ। प्रमाण एबीएम त्रिभुज और डीएन त्रिभुज मध्य एएमबी कोण सर्वसम डीएनई कोण प्रत्येक समकोण अंकन करा जाओ। एबीएम कोण सर्वसम डीएन कोण सदृश त्रिभुजर अनुरूप कोण अर्थात एबीएम त्रिभुज सदृश डीएन त्रिभुज सदृश एणु एएम बाय डीएन इक्वल टू एबी बाय डीई सदृशर संख्या एक उक्ति निया जाओ। पुनश्च एबीसी त्रिभुज सदृश डीएफ त्रिभुज दत्त एबी बाय डीई इक्वल टू बीसी बाय ईएफ द्वितीय उक्ति हेउ। ए उक्ति और दुई उक्ति एणु एएम बाय डीएन इक्वल टू बीसी बाय ईएफ तीन उक्ति हेउ। एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल बाय डीएफ त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ बीसी इंटू एएम बाय हाफ ईएफ इंटू डीएन इक्वल टू बीसी बाय ईएफ इंटू एएम बाय डीएन इक्वल टू BC by EF into BC by EF तृतीय उक्ति अनुजाई is equal to BC square by EF square। यह चतुर्थ उक्ति है। मात्र त्रिभुज ABC सदृश DF त्रिभुज एणु BC by EF is equal to AB by DE is equal to AC by DF पंचम उक्ति हेउ। चतुर्थ और पंचम उक्ति एणु ABC त्रिभुजर क्षेत्रफल by DF त्रिभुजर क्षेत्रफल is equal to BC square by EF square is equal to AB square by DE square is equal to AC square by DF square। प्रमाणित